Guys, ito naman yung studio type, guys. Yan. Yan, may cabinet. Yan. Ito yung sink, guys. Yan. 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 Yan, guys. Tapos, pwede palang dalawa. Pwede double deck siya para, guys, oh. Yung kama niya. Double deck. Oh, yan ang ganda. Tapos may study room. Study table. Ano pa yan? May table tsaka. Ito yung study. Ayan, guys. Ayan siya. Yung AC. Yan, guys, ang ganda. Maluwag siya. Tapos dito may cabinet. Mga lagay ng mga damit. Yan. Tapos, guys, ito yung CR. Yan, oh, maluwag din siya. May shower. May sink. Yan. Yan, guys. Tapos dito, cabinet ulit. Merong lagay ng washing machine. Hindi, guys, maganda.